इफ्तियार चौधरी साहब के दौर में जो कुछ हुआ, उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि सिर्फ ये जजेस की नहीं है कि चेंज जजेस हो, बल्कि आज़ाद अदलिया हो। 26वीं तरमीम को ख़त्म भी कर दे, जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है। आज़ाद अदलिया की राह में बड़ी रुकावट है, बट पाकिस्तान की अदलिया हमेशा से मुतनाज़ रही है। लोगों को 26वीं तरमीम से पहले के अदलिया भी इतराज़ था, हम उस अदलिया से भी खुश नहीं थे, लेकिन 26वीं तरमीम ने वो रास्ते बंद कर लिए जो आज़ाद अदलिया के लिए पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि इसके आज़ाद अदलिया होगी। जब हम पिटीशन फाइल कर गए, खान साहब ने 2 असम्बलियां क्यों तोड़ी, उन्होंने इस्तीफा रिजिग्नेशन क्यों दिए? शायद वो यही सोच रहे थे कि अगर हम इस्तीफा देंगे और असम्बलियां तोड़ेगी तो आईन का तकाजा यही है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। वो इलेक्शन क्यों 90 दिन में नहीं हुए? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी। 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी कि पिटीशन फाइल करे कि 90 डेज में आप इलेक्शन कराओ। कोई एक वकला की तहरीक हमारे साथ नहीं आई कि आप करो। सिर्फ एक पिटीशन थी, वो पीटीआई की थी और कोई तहरीक नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता रहा, फिर इन्फोर्स करने के लिए गए तो कोई भी नहीं आया। मैंडेट हमारा चोरी हुआ, लेकिन हमारे साथ बाकियों ने भी तो कहा कि मैंडेट उनका भी चोरी हुआ। कोई एक भी आगे नहीं बढ़ा कि मैंडेट चोरी हुआ है, कोई पिटीशन फाइल करे। 26वीं तरमीम का रोना आज क्यों रोना है? इसके लिए हमने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कि रोक ले, इसको स्टॉप कर ले। पार्लियामान पूरा नहीं है। आर्टिकल 239 इजाजत नहीं देता जब तक हाउस पूरा ना हो। हमारे रिजर्व सीटों का मसला था, कोई नहीं आया आगे, इसलिए हमारी अपनी भी फॉल्ट है। अब हमने अगर फैसला करना है आज़ाद अदलिया के लिए, तो आज़ाद अदलिया के मंशा को पूरा करने के लिए वकला 2 तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी, हम हर हाल में साथ देंगे। आज हर पाकिस्तानी की ज़रूरत है कि अदलिया आज़ाद हो, और हमने कभी नहीं कहा कि उसमें किस किस्म के जजेस हो। हम कहते हैं उसमें इंडिपेंडेंट जजेस हो, वो जिसके भी है, और इंडिपेंडेंट जजेस हो तो अदलिया मजबूत होगी, अवाम को उनके हकूक मिलेंगे, और अवाम को मजबूत पार्लियामान तब होगा जब अदलिया मजबूत होगी। लेकिन अदलिया का पे चेक इन बैलेंसेस प्रोवाइड करना भी ईवान का ही इस्तेहकाक है। अगर ईवान मजबूत नहीं है, ईवान कमजोर है, ईवान में मैंडेट वाले लोग नहीं बैठते, तो नहीं होगा। इंडिया के साथ कंपेयर करो, वो जंग हार गए हमसे, लेकिन हारे हुए जंग के साथ भी जिस तरीके से उन्होंने अपने ईवान में बातचीत की, हम जंग जीत की भी इतनी बात नहीं कर सके जितनी बात उन्होंने ईवान में की है। ये जमहूरियत का कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा दुश्मनी से ही। इंडिया में वोट हुए, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, 55 लाख वोट मशीन इस्तेमाल हुए, 65 करोड़ वहां 61 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 31 करोड़ औरतों ने वोट दिया, 15 लाख के पोलिंग स्टेशन थे, 542 सीटों के लिए वोट काउंट हुए, लेकिन सिर्फ 79 कंस्टिट्यूएंसी पे पिटीशन फाइल हुई और वो पिटीशनों का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के 266 कंस्टिट्यूएंसी के लिए वोट हुआ है नेशनल असेंबली के, और 350 इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। अभी तक उनमें से किसी एक का भी फैसला नहीं हुआ। तो कोई एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं कर रहा। 1990 से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट फैसले हो रहे हैं। 6 स्टेजेस पे उनका फैसला हुआ। सुबह एज इट इज बैठे जिस तरह हम बैठे हैं, 8 बजे उन्होंने अपने कंप्यूटर खोले, 55 लाख वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई है इंडिया में, 15 लाख उनके पोलिंग स्टेशन थे, 61 करोड़ वोट पोल हुआ है। उनमें से तो किसी ने नहीं कहा कि कोई गलत हुआ है। 8 बजे बैठे, 5 बजे तक लोगों को पता चला किसकी हुकूमत है। कोई सिस्टम तो पुट कर गए। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन 1990 से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास 2024 में भी नहीं थे। अगर ये तरीका रहा, मैं वकला तहरीकों से पूछूंगा कि कौन सा वकला तहरीक है जो आज गया हुआ है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान साहिबान बैठे हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो जो 25 जनवरी 2025 को टेनेवर खत्म हो चुका है, कौन गया है कि ये प्रोसेस तो इनिशिएट करे? हम तो पिटीशन फाइल कर चुके हैं, आज तक फैसला नहीं हो रहा।
کیا وہ فیصلہ چیف جسٹس کے سامنے تھا جس کا نہیں ہو رہا تھا؟ کون سا جج تھا جس نے صحیح ضمیر کا فیصلہ دیا؟ افطار چودھری صاحب کو ہم سروں پہ بٹھا کے لے کے آئے، کیا قوم بعد میں اس سے خوش تھی؟ نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو مراعات ججز کو مل رہے ہیں، جو ڈسکریشنری پاور آپ ان کو دیں گے، ان سب پہ نظر رکھنا ہوگا۔ آزاد عدلیہ کے لیے لازم ہے کہ ہم سٹرگل کریں، ججز بھی آزاد ہو، وہ اس پہ پریشر نہ ہو، نہ اندرونی پریشر ہو نہ بیرونی پریشر ہو، ججز آزاد منش ہو، منشے کے مطابق فیصلے کرے۔ خان صاحب نے یہ تحریک شروع کی 1996 میں، 29 سال ہو گئے۔ 96 میں انڈیکس نہیں ہوا کرتا تھا کہ رول آف لا کا جوڈیشری کا کیا انڈیکس ہے، 2010 میں انڈیکس آیا۔ 1996 میں وہ عدلیہ ہوا کرتی تھی جو کتابیں لکھتے تھے اور جن پہ کتابیں لکھی جاتی تھی، پاکستان کا ایسا عدلیہ ہوا کرتا تھا۔ آج جو ورلڈ کا انڈیکس ہے، 2010 میں پاکستان 96 نمبر پہ تھا، آج دنیا کے اس انڈیکس میں پاکستان کی عدلیہ 129 نمبر پر ہے۔ کیا پوری دنیا میں لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں یہ ایک سٹرگل اپنانا ہوگا آگے کی طرف اگر ہم نے بڑھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ جمہوریت ہو، جمہوریت کے لیے ہر راہ ہموار ہو، اور جمہوریت ہوگی اور ایوان مضبوط ہوگا، آزاد عدلیہ ہوگی، تو خان صاحب کا آج تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ خان صاحب آج اگر ایک کیس میں بند ہے تو دوسرا کیس شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ کسی پارٹی کی بات نہیں کرنی، لیکن اس وقت مقبول ترین لیڈر تو وہ ہے، دنیا تو مانتی ہے یہ بات۔ پاکستان پیپلز تحریک انصاف دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، 90% اس وقت سپورٹ ہمیں جنرل پبلک کا حاصل ہے۔ کوئی بھی جا کے دیکھ لے خان صاحب، وہ لیڈر اس وقت جیل میں ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کنوکٹڈ بندہ ہے یا ضمیر کا قیدی ہے یا ڈیل نہ کرنے والا بندہ ہے؟ جو بھی آپ اس کو نام دے دے، اس کا اتنا رائٹ تو ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا کیس سنو، میرا کیس سنو۔ ہم عدلیہ کو آزاد کیسے کریں گے؟ پاکستان کی ایک چیز کمپیئر کر دے، انڈیا میں امریکہ میں 90% جو ہیومن رائٹس کے کیسز ہوئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز، اگر سپریم کورٹ آئے ہیں، وہ کوئی عام لوگ نہیں لے کے آئے، وہ سول لبرٹیز یونین ایسوسیشن والے لے کے آئے ہیں۔ میں وکلاء تنظیموں سے اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے صرف ایک التجا کی عدالتوں سے، ہمارا کیس لگاؤ اور اس کو سنو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا آئیے جج سنیں، یہ جج نہ سنیں، ہم نے یہ نہیں کہا ہمارے حق میں فیصلے کرو، لیکن یہ ہم سب سے درخواست کر رہے ہیں کہ اتنا تو ہمارا حق ہے کہ آپ سے بھی ریکویسٹ کرے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کیسز کی تو سنوائی ہو، یہاں سے ابتدا ہوگی تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے۔ ہم آپ کا سب سپورٹ کریں گے، جہاں بھی ہمارے وکلاء کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، جس بھی فارم میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سپورٹ کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔